आज की ये खूबसूरत महफिल, इसका आगाज हम तिलावते कुरान पाक से करते हैं। मैं फखरे मूसा की बात करता हूँ, नाज़े ईसा का ऐलान करता हूँ, जिससे नूह मिले दलील उस पाक कलाम की तिलावत से आगाज करता हूँ। तो तशरीफाते हैं ज़ीनतुल कुर्रा, शम्सुल कुर्रा जनाब कारी मोहम्मद तैयब साहिब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. माशाअल्लाह। अब मैं मुख्तसर वक्त के लिए नाते रसूल मकबूल के लिए